Hello mga ka-DJ TV Printer Vlog. Ayan, meron tayo ditong brother MFC T910DW. So tuturuan ko kayo kung paano i-solve dito yung slow printing. So ayan, press nyo yan, settings, tapos arrow up. Mapupunta kayo dito sa may ilapit natin. Ayan, mapupunta kayo dyan sa may initial setup. Then okay nyo yan, tapos arrow up uli, makikita nyo yung reset. Then, okay nyo yan. Then, machine reset. Click nyo yung machine reset. Okay kayo dyan. Then, makita nyo yan dyan. Machine will reboot after resetting. Press arrow right for 2 seconds to confirm. Press OK on cancel. So, yan. Press natin arrow right 2 seconds to confirm. Ayan. Makita nyo initializing. Then, nag-restart. Ayan. So, ayun. Magsiset lang kayo dyan ulit ng mga date. Kung anong date ngayon. Set nyo lang. Ayan. 2025. Okay. Month. 9. Okay. Then, 8. Okay. Time. Ang oras ngayon is 7:42. 7:42. So, 19:42. Military time tayo. Okay. Okay na yan mga ka-DJ TV Printer Vlog. Then, ayos nyo na lang kung anong paper size yung ilalagay nyo sa bawat tray ng printer nyo. Yun lang. Happy printing!